Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara puncak kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu tausiyah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, dan yang insyaallah yang akan menerjemahkan yaitu Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri. Kepada guru mulia kita, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك على ذكر حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره من ذكر الله سبحانه وتعالى وقرن الله اسمه مع اسمه لينبه هذه الأمة بل لينبه الملأ الأعلى والملأ الأدنى بعظمة هذا الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما جمعنا وإياكم على ذكره ومحبته، نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar membuka tausiah nasihat ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau seraya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semua pada malam ini dengan dikumpulkannya kita di majlis yang sangat mulia dalam mengenang sosok yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita menyebut dan mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi salah satu sebab Allah mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Dan juga dengan kita menyebut mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah bagian dari cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tanda kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyertakan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya yang sangat mulia. Ini sebagai bentuk bahwa Allah ingin menunjukkan keagungan baginda Rasul kepada para malaikatnya. Allah ingin menunjukkan kemuliaan baginda Rasul kepada semua makhluknya. Maka mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita bisa berkumpul dalam majlis, di situ kita mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak di akhirat juga dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي قراءة المولد المبارك. المولد المبارك هو قراءة حصة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما تليت شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وسيرته في مكان إلا أمن من السرقة ومن الحريق ومن الغرق. فكثرة مجالس الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تورث ذلك المكان أمان من رب الأنام سبحانه وتعالى
ببركة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما زادت مجالس الصلوات زادت مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كلما زادت مجالس الصلوات زاد الأمان في البلاد، لأن الرحمة والبركة تنزل عند ذكر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف بأصلح الصالحين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga itu adalah merupakan pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah membawa keberkahan kepada kita semua. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan bagi kita semua dari segala hal yang baik, baik itu dari hal pencurian atau terjadinya kebakaran atau apapun musibah yang bisa menimpa kita. Dengan berkat kita membaca maulid, kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan mendapatkan keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin salawat-salawat itu dibacakan dan dilantunkan, maka otomatis akan juga semakin membawa keberkahan bagi penduduk setempat, bagi warga setempat, dan tidak akan merugi orang yang selalu banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering, semakin banyak membaca salawat kepada Nabi, maka dakwah pun syiarnya akan lebih bertambah. Semakin sering kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keamanan, keselamatan pun akan semakin kuat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa bisa begitu? Karena dengan salawat, dengan kita mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Tatkala kita mengenang orang yang saleh, orang yang dicinta oleh Allah, yang dekat dengan Allah, itu menjadi sebab turunnya rahmat. Bagaimana tatkala kita mengenang orang yang paling saleh, orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya curahan rahmat berlimpahan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. رأى بعض الصالحين الأخيار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن هذه الموالد التي تقام فرحة به صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولد يعقد فرحة بي إلا استأذنت ربي لحضوره فيأذن لي ربي سبحانه وتعالى. Orang saleh seorang saleh bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya kepada baginda Rasul tentang peringatan perayaan maulidnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, barang siapa yang mengadakan peringatan perayaan maulid nabinya karena dia senang, karena dia bahagia denganku, maka aku berizin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis tersebut, dan Allah mengizinkan aku untuk menghadirinya. فإذا حضرنا مجلس المولد نحضر بنيات صالحة وقلوب طاهرة، نستحضر روحانية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
في ذلك المجلس، فإنه ما أقيم مجلس لتعظيم هذا الجناب الأعظم محمد إلا وكان ذلك المجلس مغمورا برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ونزلت البركة على من حضر وعلى ما حضر من طعام وشراب، فطعمتم طعاما مباركا وشربتم شرابا مباركا. لهذا حرص كثير من السلف الصالح أن يفتتح بيته الجديد بقراءة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقراءة المولد في عقيقتهم، وطلبا لبركاته في صغارهم قرأوا المولد طلبا لبركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما من أحد إلا ويطلب البركة في ماله وفي عياله. ومن هو أصل البركة ومن هو أصل الرحمة؟ محمد محبوب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karenanya, tatkala kita menghadiri majelis-majelis maulid, maka hadirlah dengan niat-niat yang baik. Hadirlah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Majelis maulid ini penuh sekali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis maulid ini sangat dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ada orang yang hadir ke majelis maulid atau apapun yang ada di dalam majelis maulid, dari makanan ataupun minuman, melainkan semua itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusianya mendapat barokah. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum dalam majlis maulid pun juga penuh keberkahan. Oleh karenanya, para orang-orang saleh selalu mengawali segala sesuatu yang baik dengan pembacaan maulid. Ketika ingin menempati rumah baru, dibacakan di dalamnya maulid Nabi. Ketika melakukan walimah akikah, di situ juga dibacakan maulid Nabi. Karena siapa dari kita yang tidak mengharapkan keberkahan? Kita mengharapkan keberkahan dalam segala hal, dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita. Dan kita tahu siapa sumber daripada keberkahan itu. Sumber keberkahan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإكثار منها أمان من كثير من مصائب الدنيا. فمن أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تمسه فاقة ولا حاجة في حياته الدنيا أبدا ما عاش. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار منها أمان من كثير من الفيروسات والبليات الظاهرات في هذا الزمان. وقد رأى أحد من الأخيار في هذا الزمان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، كيف الخلاص من هذه البلية؟ قال له صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الصلاة علي. Bersalawat dan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi beliau ingatkan, itu membawa keselamatan dan keamanan bagi kita semua. Siapa orang yang sering banyak bersalawat kepada Nabi, dia akan aman, selamat dari segala hal yang tidak baik. Dia akan Allah selamatkan dari kesusahan. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari celaka. Banyak salawat kepada Nabi juga menjadi sebab kita mendapatkan keamanan, keselamatan dari segala bentuk penyakit dan wabah, termasuk virus-virus yang ada ini. Bahkan ada salah seorang saleh di zaman kita sekarang, beliau bermimpi
bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana cara kita bisa selamat dari virus yang ada sekarang ini ya Rasulullah? Gimana kita bisa keluar dari permasalahan ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, yaitu dengan banyak salawat kepadaku. Uskuru salatu ala nabi. ولود أفضل مولود برز لهذا الوجود سيدنا مولانا محمد الحامد المحمود. أمنت الأرض كلها من الخسف والمسخ العام بوجود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الشياطين تسترق السمع من السماوات، فلما ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رموا بالشهب المحرقات تعظيما لهذا الجناب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعظم مولود برز لهذا الوجود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود. رحمة لأهل الوجود، رحمة لأهل الإيمان، لأنه النور الذي يضيء في قلوبهم الإيمان. رحمة لأهل العصيان، لأن الله ما عجل لهم العقوبة بل أمهلهم لعلهم أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله. ببركة من؟ ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو عجلت لهم العقوبة لماتوا على العصيان. حتى على أهل الكفر والضلال لم يعجل لهم العقوبة لعلهم أن يرجعوا ويؤمنوا بالله وبحبيب الله سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان في الأمم السابقة إذا عصى العاصي يصبح على باب بيته فلان عصى الله بمعصية كذا، فيصبح مفضوحا في أهل قريته وأهل بلده. لكن هذه الأمة مرحومة ببركة من؟ ببركة محبوب الرحمن محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak pernah ada yang terlahir di muka bumi ini yang lebih mulia, lebih agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiran beliau, kelahiran beliau di alam dunia ini membawa kesenangan, kegembiraan atas semua makhluk, membawa keindahan, dan juga menafikan banyak hal yang tidak baik dengan kehadiran beliau. Dengan kelahiran beliau yang dulu konon setan-setan itu bisa mencuri berita dari langit dengan dia membocorkan kepada para pengabdinya. Dengan dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, tidak memungkinkan lagi setan untuk melakukan tindakannya seperti itu. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat beliau mencakup semua kalangan makhluk, semua kalangan manusia. Rahmat beliau untuk orang beriman, bahkan rahmat beliau pun juga untuk para ahli maksiat, dalam arti umatnya yang tidak taat, yang ahli maksiat, mereka tidak disegerakan azab siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk memperbaiki dirinya sebelum ajal datang padanya. Jikalau para ahli maksiat ini langsung diberikan azab
siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ketika itu juga mereka akan banyak yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi berkat Rasulullah, mereka masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, saat itu, detik itu, teguran dari Allah Subhanahu wa taala datang pada mereka. Bahkan tertuliskan di tembok-tembok rumah mereka atas perbuatan bejat mereka. Tapi umat Nabi Muhammad, meskipun mereka melakukan kesalahan, perbuatan hina, ditutup oleh Allah, diberikan kesempatan untuk memperbaikinya berkat rahmatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang kafir pun mereka juga menikmati rahmatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat para nabi terdahulu yang pada akhirnya mereka mendapatkan siksa azab di dunia. Namun tidak dengan umat Nabi Muhammad, meskipun mereka kafir, tidak Allah langsung turunkan azab bala kepada mereka, tapi tetap diberikan waktu, kesempatan untuk mereka bertaubat dan memeluk agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Rasulullah untuk semua. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمان هو سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمان في زمنه وفي سائر الأزمان، وخلف لنا من بعده أمان وهم أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengazab mereka tatkala di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa selamat, aman dari azab Allah di zamannya dan juga di semua zaman dan di semua masa. Tidak terkhusus di zaman beliau saja, tapi sampai hari kiamat. Dan juga berkat Rasulullah, Allah memberikan juga suatu nikmat besar kepada kita umatnya dengan adanya dzurriyyah, keturunan atau keluarga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlul baitnya adalah merupakan aman, penyebab aman dan selamat untuk para penduduk bumi, sebagaimana bintang-bintang di langit itu menjadi suatu aman atau keindahan atau hiasan untuk para penduduk langit. الأمان الثاني هو الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الإنسان يقع في الزلات، يقع في الخطايا، لكن المؤمن هو الذي يتذكر الله عند وقوع الزلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عادوا بالتوبة والندم والاستغفار للعزيز الغفار الملك الجبار سبحانه وتعالى. Sebagaimana pertama, jika kita ingin selamat dan aman, kita harus banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada ahlul baitnya. Beliau jelaskan yang kedua, sebab aman, selamat dari Allah, keselamatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah penyakit adalah dengan kita beristighfar.
Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran yang maknanya bahwa Allah tidak akan mengadab mereka tatkala mereka selalu mau beristighfar, memohon ridha, mohon ampunan dari Allah, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita, kesalahan kita, dan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dari segala maksiat. Itu akan menjadi salah satu sebab kita selamat dari segala musibah, adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. كل إنسان يخطئ وكل إنسان يقع في ذنب وزلة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، ما لم يبلغ سكرات الموت. باب التوبة مفتوح أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا وصل إلى الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها انغلق باب التوبة. فعلى كل إنسان أن يتدارك من عمره بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إن التوبة تجب ما قبلها، أي تغفر الذنوب، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويفرح بتوبة عبده التائب الراجع إليه سبحانه وتعالى. Setiap manusia berbuat salah, melakukan tindakan dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap manusia melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya mereka yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat, yang selalu mau kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan penyesalan dari apa yang telah kita lakukan, telah kita perbuat dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, taubat itu menghapus dosa kesalahan kita yang telah kita perbuat. Maka sudah selazimnya bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وشروط التوبة ثلاثة. الندم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الندم توبة. أول خطوة أن يندم على ما صدر منه في الأيام الماضيات ويعزم على أن يبدل تلك السيئات الماضيات بحسنات جديدات. Dan syarat-syarat taubat yang pertama adalah nadam, yaitu penyesalan. Kita harus menyesal melakukan apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam sabdanya bahwa taubat itu adalah satu penyesalan. الشرط الثاني الإقلاع، لا بد أن يفارق تلك المعصية فورا خوفا من الله وطمعا في رضا الله سبحانه وتعالى. Syarat yang kedua al-iqla', yaitu kita keluar dari kemaksiatan itu. Kita harus dalam taubat kita keluar dari kemaksiatan dengan segera, karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. والشرط الثالث العزم على أن لا يعود ما عاش لتلك المعصية أبدا. Syarat yang ketiga yaitu memiliki niat tekad yang kuat untuk dia tidak kembali lagi dalam kemaksiatan itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. فإذا عاد وعمل ذنبا آخر بعد تلك التوبة لا ييأس من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. Apabila dia kembali lagi setelah dia punya niat tekad kuat untuk tidak bermaksiat, kembali lagi dia berbuat maksiat,
juga tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya. فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. Karena sesungguhnya tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah, melainkan dia adalah orang-orang kafir. فإن الذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة ولا تنقض التوبة الماضية بذنب جديد. Sungguhnya dosa yang baru diperbuat setelah dia taubat, maka membutuhkan taubat baru. Dosa baru membutuhkan taubat baru, dan dosa baru tidak merusak taubat yang sebelumnya. فإذا تاب الإنسان إلى مولاه ورجع وندم، يا رب أنت الرب الكريم الذي تتودد إلي وتتحبب إلي بالنعم الجسام، وأنت رب الأنام وأنا العبد الضعيف الموصوف بالضعف والتكليف، أتبغض إليك بالمعاصي والذنوب، فأسألك يا رب كما سترت ذنوبي في هذه الدنيا أن تغفرها لي، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقبل الله على العبد ويقول عبدي علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي غفرت لك على ما كان منك. Seseorang jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali ke jalan Allah, dia menyesali atas apa yang dia perbuat, kemudian dia berdoa, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan munajatnya, ya Allah, sungguh kau telah berlaku baik kepadaku, sungguh kau telah berlaku sangat sayang kepadaku, dengan kau berikan beraneka ragam nikmat-nikmat yang besar kepadaku. Namun sebaliknya, aku justru melakukan perbuatan yang membuat kau membenci kepadaku, yang membuat kau marah kepadaku, ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar munajat hambanya seperti itu, Allah akan sangat senang. Sebesar apapun dosa hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فإنه ما حل بهذه الأمة في هذا الزمان من البلاء والفتن إلا من الإصرار على العصيان وعدم العود إلى الملك الجبار سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة. Sungguhnya apapun yang terjadi kepada kita segenap umat manusia di zaman ini, itu tidak lain, tidak bukan karena seringnya kita berbuat maksiat dan jarangnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا أوضع حكم من أحكام الدين وأظهرت معصية قد حرمها رب العالمين لم يكن قائمة ولم تكن أي مظاهرة في البلاد، فإذا ارتفعت الأسعار أو تأخرت المرتبات قامت المظاهرات، دليل على أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الدين، يرغبون في دنياهم ويسهدون في دينهم، فإنهم إذا فعلت المعصية في العلن ضرت أهل البلاد كلها، وإذا فعلت في الخفاء ضرت صاحبها فقط. Tatkala apabila hukum-hukum Allah sudah ditelantarkan, kemaksiatan dikerjakan,
bahkan disiarkan. Kita terkadang acuh akan hal itu dan biasa saja. Tapi ketika terjadi krisis dalam ekonomi, gaji telat, ekonomi menjadi susah, kita melakukan unjuk rasa di mana-mana. Kita demo di mana-mana. Perkara dunia kita sulit, kita tidak terima. Tapi yang berkepentingan dalam agama, urusan akhirat kita hancur, kita diam, kita abai. Ini sudah jelas menandakan kita mendahulukan dunia kita daripada akhirat kita, yang pastinya di sana kita akan berada dalam satu tempat yang kekal dan abadi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yasfah wa ya'fu في حقه وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memaafkan orang-orang yang salah jika berkaitan dengan pribadinya, jika berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau berkaitan dengan hukum Allah, jika berhubungan dengan syariat Islam, ada orang bertindak salah dalam hal itu atau menghinanya, tidak ada satupun yang bisa melerai kemarahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأهل الزمان رأوا مظاهر الفساد من الربا، من الزنا، من كل مظاهر الفساد، ولم تقم لهم شعرة ولا مظاهرة لله سبحانه وتعالى، بل خالطوا أهل المعاصي وعزموهم في بيوتهم. هذا استوجب العذاب كما وقع في بني إسرائيل. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي من أنبيائه أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك قرية 100,000، 60,000 من الصالحين، 60,000 من الفاسدين، و40,000 من الأخيار. قال فما بال الأخيار؟ نزل بهم العذاب، قال إنهم آكلوهم وخالطوهم ولم يغضبوا لارتكاب محارمي. ما غضبت لله سبحانه وتعالى. فلما ارتفعت الأسعار خرجوا في المظاهرات، لما تأخرت المرتبات عليهم أو قانون في العمل خرجوا في المظاهرات. إذن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، يؤثرون الدنيا على الدين. فكيف نرجو نصرة رب العالمين إلا إذا نصرنا شريعة سيد المرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau mengingatkan ahlul zaman, kita yang hidup di zaman sekarang ini bungkam, diam atas aneka ragam kemaksiatan. Riba terjadi di mana-mana, perzinahan terjadi di mana-mana. Tapi mana ada dari kita melakukan demonstrasi unjuk rasa untuk kemaksiatan itu dibubarkan? Tidak ada. Tapi ketika gaji telat, ekonomi sulit, harga pada naik, kita melakukan demonstrasi, kita unjuk rasa. Tapi ketika hukum Allah dipermainkan, semua kita pada diam. Inilah yang mengundang murka Allah kepada kita. Bahkan terkadang kita bergaul, berkumpul dengan para ahli maksiat, para ahli berzina, para ahli zina, orang yang mabuk kita gauli, kita undang ke rumah kita. Kita tidak nasihati mereka, kita tidak tegur mereka.
Bahkan kita bergaul dengan mereka seperti biasa. Ingat apa yang terjadi pada Bani Israel. Satu kampung berpenduduk 100.000 dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 60.000 ahli maksiat. 40.000-nya orang-orang baik, orang-orang saleh. Semua dibinasakan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kenapa 40.000 orang soleh ini juga diadab? Kenapa mereka juga kena siksa dari Allah? Karena mereka membiarkan ahli maksiat dengan maksiatnya. Karena mereka bergaul, kumpul bareng, makan minum bareng dengan ahli maksiat tanpa ada amar ma'ruf, tanpa ada nahi munkar. Mereka seakan ridho dengan adanya kemaksiatan, meskipun terlihat mereka adalah orang-orang yang baik. Makanya mereka semua tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekarang yang mementingkan perkara dunia, mendahulukan perkara dunia daripada perkara akhirat, daripada urusan agama kita. Kita melalaikan agama kita, kita mendahulukan dunia kita. فإذا تحققت بفسق عبد فلا ينبغي لك أن تصحبه ولا ينبغي لك أن توظفه عندك في العمل ولا ينبغي لك أن تدخله إلى بيتك لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. Kalau kau sudah yakin akan kefasikan seseorang, jangan kau dekati dia, jangan ditemenin, jangan diajak kerja bareng, jangan dibawa ke rumah. Karena tindakan itu seakan kita setuju dengan kefasikannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjadikan seorang sahabat melainkan dia adalah orang yang beriman, dan melarang kita untuk agar makanan kita tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. نقرأ المولد لتنزل الرحمة والبركة في بيتنا. فإذا نحن تسببنا في رفع البركة والرحمة كيف نرجوها ونحن نمنعها؟ نقرأ المولد في بيتنا وفي بيتنا من يترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على بيت فيها تارك صلاة، لا تنزل الرحمة على بلد فيها قاطع رحم. الآن نصد الرحمة، نطلب البركة ونمنعها. طلبنا وفعلنا يخالف قولنا. Kita membaca maulid dengan penuh harapan Allah memberikan rahmat dan barakah kepada kita. Karena dengan maulid rahmat barakah akan Allah turunkan kepada kita. Namun terkadang sadar tidak kita sadari, kita mengharap rahmat barakah dari Allah, tapi kita juga yang mencegah rahmat dan barakah itu turun kepada kita. Karena kita nggak mungkin kadang hadir dalam majlis-majlis maulid, tapi dirinya suka meninggalkan sholat. Rahmat Allah nggak turun pada satu tempat, satu rumah yang di dalamnya ada orang yang meninggalkan sholat. Baca maulid, kadang kita memutus silaturahmi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak turun pula pada kaum, kelompok, golongan yang di dalamnya ada yang memutus tali silaturahmi. Kita membaca maulid mengharap barakah rahmat turun kepada kita, tapi kita juga yang menolak rahmat dan barakah itu turun kepada kita. الشرط الرابع من شروط التوبة وهو إذا كانت المظلمة تعلقت بحقوق الآدميين، هنا لا بد من طلب العفو والمسامحة.
إذا تعلقت بحق الغير فلا بد من رد الحقوق لأصحابها لتبرأ ذمتك من ذلك الحق، فإن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمخاصمة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. Kembali ke syarat taubat. Dari 3 syarat taubat yang telah disebutkan, ada syarat yang keempat yang tersisa, yaitu dalam taubat disyaratkan kita mengembalikan hak-hak orang lain yang kita ambil dengan cara yang salah, atau kita meminta maaf kepada orang yang kita telah berlaku zalim kepadanya. Taubat kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan kesalahan dengan sesama makhluk, sesama manusia, kecuali hak mereka sudah kita kembalikan atau kita telah meminta maaf atas kezaliman yang telah kita perbuat kepada mereka. Karena perkara kesalahan yang berhubungan dengan manusia ini berujung dengan keributan, berujung dengan tuntutan. Berbeda kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mudah sekali Allah memberikan ampunan kepada kita. Maka taubat jika maksiat itu berkaitan dengan manusia, wajib kita selesaikan urusan itu terlebih dahulu terhadap manusia itu. فإن عرفته وذهبت إليه وطلبت العفو والمسامحة سامحك الله سبحانه وتعالى. فإن كان قد مات أو لا تتمكن من الاجتماع به فعليك أن تكثر من الاستغفار لمن ظلمته وآذيته، وتكثر من الصدقة لمن ظلمته أو آذيته، وأن تهب له من القرآن الكريم وثوابه من آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين حتى يرضيه الله عنك يوم القيامة. Apabila kau datangi orang yang telah kau zalimi, kau ingin meminta maaf atau mengembalikan hak yang diterima, maka insya Allah ya, dengan apa yang kau lakukan itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Namun jika ternyata orang yang kita zalimi, yang kita berbuat jahat kepadanya atau kita ambil haknya telah meninggal dunia, sudah tidak ada, gimana cara taubat kita? Sedangkan kita sudah tidak mungkin lagi minta maaf, dia sudah meninggal. Maka kata Habib Abdullah, maka caranya dengan kita sering beristighfar untuk dia, sering kita mendoakan dia, sering kita juga bersodakoh untuk dia, dan juga kirimkan pahala bacaan-bacaan Quran kita untuk dia. Insya Allah dari wasilah kebaikan etikat baik kita kepada dia menjadi jalan Allah memberikan maghfirah kepada kita atas kesalahan kita itu. وإن كان الحق ماليا فلا بد أن ترده لوارثه فإنه يقوم مقامه، فإن لم يكن له وارث فتصدق بجميعه إلى روح ذلك الشخص الذي أخذته منه. Kalau seandainya ada hak harta yang kita ambil, orang yang hartanya kita ambil dengan cara yang salah ternyata meninggal, seharusnya kewajiban kita kembalikan harta itu, tapi dia sudah meninggal. Apabila dia punya ahli waris, ya pastinya jelas kita berikan kepada ahli warisnya. Namun jika orang yang hartanya kita ambil dia meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris atau kita tidak mendapatkan ahli warisnya, maka kita sedekahkan harta itu yang kita ambil dari dia dengan cara yang salah di masa hidupnya. Niatkan pahalanya untuk dia kalau tidak ada ahli warisnya.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا مال له. قال لهم المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال كثيرات كالجبال، أعمال صالحات، لكن يأتي وقد ظلم هذا وآذى هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى، ثم يبقى هناك من له مظلمة، فيقول: يا رب وأنا لي مظلمة وقد فنيت الحسنات، فيوضع من سيئات على سيئاته ثم يرمى به في النار والعياذ بالله، هو ذاك المفلس يوم القيامة. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kau tahu siapa orang yang muflis itu? Siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya orang yang bangkrut itu susah tuh orang yang nggak punya harta. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut, yang celaka itu nanti orang yang di hari kiamat dia mau memiliki bekal amal baik yang banyak, dia punya pahala banyak, namun dia sering berbuat zalim, berbuat salah kepada orang lain. Dia melakukan kesalahan kepada ini, kepada orang itu, kepada orang yang lain, sehingga kebaikan-kebaikannya diambil untuk orang-orang yang dia jahati. Kebaikannya diambil untuk orang-orang yang dizalimi. Sampai kebaikannya semua habis. Sampai semua pahalanya hilang. Namun masih juga banyak orang yang menuntutnya. Namun apa boleh dikata, kebaikan sudah tidak ada. Maka orang lain yang menuntutnya diambil dosa mereka dan dibebankan kepada orang yang muflis itu. Na'udzubillah min dzalik. فإن أنت عملت ما أرشدناك إليه فإن الله يرضي خصمك يوم القيامة، فيقول ذلك المدعي عليه: يا رب هذا ظلمني وكذا وكذا. يقول له الله سبحانه وتعالى: انظر إلى هذه الجنان، إلى هذه القصور، فيستعظم هذا النعيم العظيم، يقول: يا رب لمن هذه الجنان؟ فيقول: هذا لمن سامح صاحبه. فيقول: لقد سامحته يا رب. فيقول: خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. Beliau mengatakan, jika kau mau menjalankan apa yang telah tadi aku jelaskan, ketika kita berbuat salah, zalim kepada orang, dan orang yang udah meninggal, kemudian kita doakan, atau kita sedekah, kita kirimkan pahala Quran, cara kebaikan apapun kita upayakan untuk dia, karena kita menyadari kesalahan kita. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembelaan kepada kita, karena kita sudah berupaya untuk bertobat dengan benar, namun orangnya sudah meninggal. Ketika orang itu nanti menuntut kita di hadapan Allah, ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan dia surga yang sangat megah, yang sangat mewah, yang sangat indah. Sehingga orang itu bertanya kepada Allah, itu surga yang indah buat siapa ya Allah? Allah katakan, itu buatmu jika kau memaafkan dia. Kalau kau memaafkan dia, maka ambillah surga ini sebagai ganjaran besar maafmu kepada dia. Akhirnya orang itu langsung memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya, yang berusaha bertaubat, dan dia yang memaafkan mendapatkan kenikmatan surga yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. الله يوفقنا وإياكم بتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha yang bisa mensucikan jiwa raga kita. ويوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسخطه عنا. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
juga memberikan taufik kepada kita untuk kita berbuat yang membuat Allah ridha kepada kita, dan jauh kita dari segala perbuatan yang membuat Allah benci kepada kita. ويبارك في هذا المجلس ويبارك في الحاضرين والحاضرات ويجعلهم من الخيرين والخيرات ويحشرنا وإياكم في زمرة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. Dan semoga juga Allah memberkahi majelis ini dan semua yang hadir maupun hadirin ataupun hadirat, dan semoga kelak kita juga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا بتجديد توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، عسى أن نبدل تلك السيئات الماضيات بحسنات جديدات فيرفع الله عنا الأذيات والبليات والفيروسات. Semoga tidak kita beranjak dari tempat ini kecuali kita telah memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu diubah menjadi aneka ragam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkatnya juga Allah Subhanahu wa taala angkat segala malapetaka, musibah, bala, wabah dan aneka ragam virus yang telah menimpa kita. ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات عابدات لله رب البريات، ولا ننصرف وإياكم إلا وقد أكرمنا الله بقضاء الحاجات. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan, memuliakan kepada kita semua dengan menganugerahkan keluarga dari istri, anak yang saleh dan salehat, yang rajin ibadat, yang taat kepada Allah, yang jauh daripada maksiat. اللهم يا من وفقه الخير وأعانه عليه ووفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات، بجاه نبيك محمد سيد السادات. اجعلنا في حصن حصين من جميع الأذيات والكنز المكين من الذنوب والخطيئات، وارفع ما نزل بالمسلمين من بلاء ووباء وفيروسات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا وارحم بها موتانا واصلح بها أولادنا واصلح بها نساءنا واصلح بها أحوالنا يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واصلح نياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا 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 والمحبين والحاضرين والغائبين والناظرين يا رب العالمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك والطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض. الطف بنا بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي. الطف بنا بلطفك الخفي الخفي الخفي. إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله يا عزيز يا جبار يا حليم يا ستار يا رؤوف يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.